Inihaw na bangus. Yung ulam namin, guys. Yung tira to na litsong manok, guys. Ang ano namin, guys. Tapos yung ano ngayon, guys, macaroni. Yes, ano to tungkuan niya? Tinipid na macaroni. Tinipid na macaroni, guys. Iko. Hindi madag dyan ay po. Guys, oh. Nag-ilap ka lang. Kinilaw. Kain tayo, guys. Kain na. Gutom na, guys. Gutom na. Masa may butanganan, anak? Ha? Butanganan sa ano ba? Bangus. Gutom na, guys. Kain na tayo, guys. Kani ba? Kaning green? O, bisag asa, ana. Kani daw? An, dali na mo, An. Bawa pala sisipin. Tama na yan. Ito na yung ulam namin, guys. Pwede na? Pwede na. Ito yung handa namin, guys. Oh. Thank you for watching. Please subscribe. Kuha na yan. Meow.